आज क्या है देखते हैं। ओ, चिकन है। खिचड़ी बनाएंगे यार। तो आज हम चिकन का खिचड़ी बनाएंगे। चूल्हा चढ़ाई। अब डालेंगे तेल। अंदर
ഞാൻ ഇവിടെ lagi
हो गया है। आसान भी तो चला जाते हैं हेल्प जो अलग हेल्प सर्वर ले गए ನೀವು ಟೂಜಲ್ ನಂಬರ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಬೋಯಸ್ ಬೋರ್ಡ್ दूसरा